हेलो फ्रेंड्स नमस्ते मो संजू आपन स्वागत करछि आ गोटे फ्रेश ब्लॉग को आ जुईपो सान जुईपो आ मौसा आछंती सेथिपय टिके सखाळु आज बनै दूची इडली टिके आ चना टिके जो हमर मटर चना गुगुंडी कर दिबे तापरे गले सांबार टिके बनै दिबे सारे इडली बसैछि एपटे मो पई चाहा टिके बसै दिछि चाहा तो न पिले मोर आ काम चलियोनी चाहाडा पी पी टिके काटी दूची घुगुनी पई टमाटो प्याज सब चलतु जीवा आज ब्लॉग टा स्टार्ट करवा आपने ब्लॉग टी देखंतु भल लगे लाइक गुटे करंतु आउ सांगवाना सांगरे शेयर करंतु चैनल को जदि नुआ आछनी सब्सक्राइब करंतु आ फेसबुक को देखुतले फॉलो करंतु चलतु जीवा ब्लॉग टी स्टार्ट करवा टिके बसौची घुगुनी हरगा बांध दूची ने सांबार टा बसई दे आ सीजी नथियो तू तरकारी दिखाई तरकारी आई साइड तीनटा इडली दियो कोन पूरा बाढ़ी चल जाओ साइड दे दी ना तरकारी तब उठा दियो बस 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 पानी माछ खाइला हबो ना खाउ ना रे आइस खाय मना करतो नहीं नहीं से कहला पानी माछ सप्ताह को थोड़े प्लान इथर बेची नहीं थोड़े दाम उतर खायो बाबा जुईपो आछंती बोली झियो माछ धरी पळे आसला चुना माछ बाबा खाइबे चिंगुडी खाउ नांदी आ चिंगुडी माछ जुईपो खाइबो बोली धरिकी आसला जागिरी सखाळु सखाळु तार तो फास्ट शिफ्ट ड्यूटी अछि आनी देगिरी गला मो चुना माछ को टिके भाजी देबे चिंगुडी माछ अधा भाजी देबे आ अधा को तरकारी करिवे सेथि पय ता दरे लंका गुंड लूण हल्दी गुंड लेंबू मसला सब टिके गुळै दोचे चुना माछ आ चिंगुडी माछ रे ताको भाजी देबे आ अधा चिंगुडी माछ जो कंसारे थुआ हैछि बेलारे सेतिको तरकारी करिवे ता धरे खाली लूण हळदी लेंबू टिके गुळै गिरी ताको सेंद भाजी दिगिरी तरकारी करिवे जो तरकारी करी चिंगुडी माछ ता देह खाली लूण हलदी गुड़ी रखी लेंबू टिके ताको एपटे भजा बसई देली सेपटे मसलाटा कषिया पई बसई दूची मसला कषा हला भितर एपटे भजाडी हे जिवो आ गोटे साइड कला हाडू लेट हबो सेति पई एपटे भजाडा बसई देगी सेपटे कढ़ई बसई देली फुटण देगी प्याज पकई देली तापरे अदा रसुण पेस्ट टिके दे देली हळदी गुंड लंका गुंड लूण सब पकईरी टिके पानी दे दे टिके भला बे कषि देली आज मसला टी बाटी देछि मो जीरा धनिया आउ सोरिष पकेने जीरा धनिया आउ रसुण टी बाटी देछि दालचीनी टी अलैच टी तेजपत्र टी सब मिसई बाटी देछि मो मसलाटा कौन कौन नहीं आउ देखैलिनी टे घरे टे अच्छा सब लोक बाग टे गहली अच्छी से आबसेंट माइंड रा मसला कौन नहीं देखैलिनी मसलाटा को पानी दे भला टे कषिला बटा मसलाटा भला कषि ना बासना हम कषिला ताको सिझेकी रखी आलू पकईदेली पकई भल कषिकी पानी देदेली फुटिया छाड़देली फुटिला ता देहरे जो भाजी चिंगुड़ी ताकू देदेली दे देकी फेर आउ थे सिझापी छाड़देली टे
ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି ପ୍ରାୟ ପାଣି ଟିକେ ଶୁଖିଗଲେ ଓହ୍ଲେଇଦେବି। ଟିକେ ଝୋଳ ତ ଆମକୁ ଦରକାର, ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଝୋଳଟାକୁ ଟିକେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ହେଇଗଲାଣି, ଓହ୍ଲେଇଦେବା ଟିକେ। ତାପରେ ଏପଟେ ବସେଇଦେଲି ଯେଉଁଟା ଭଜାରେ ଖାଇବ ମସଲା ମସଲି ସବୁ ଯେଉଁ ଗୁଳେଇକି ରଖିଛି, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ମସଲା ଟିକେ ସବୁ ଗୁଳେଇକି ରଖିଛି, ବଟା ମସଲା ସବୁ ଗୁଳେଇକି ରଖିଛି। ତା ଦେହରେ ତାୱା ଦେହରେ ତାକୁ ବି ଦେଇଦେଲି ଭାଜିବା ପାଇଁ। ତାକୁ ବି ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇକି ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବି, କାଳେ ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ କି କ'ଣ କରିବେ। ଏବେ ତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛଟା ବି ଟିକେ ଟିକେ ହେଇସାରିଲାଣି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛଟା ପୁରା ଖଡ଼ିଆ ହେଇଗଲେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଇକିରି ଫେର ଆଉ ଥରେ ଯେଉଁ ଚୁନା ମାଛ ଅଣା ହେଇଛି ତାକୁ ଭାଜିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇସାରିଲା, ବାହାର କରିଦେଲି। ତାକୁ ଟିକେ ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେଇକି ଆଉ ଫେର ତା ଦେହରେ ଚୁନା ମାଛ ଟିକେ ଦେଇଦେବି ଭାଜିବା ପାଇଁ। ଚୁନା ମାଛଟାକୁ ତ ହେଲେ ଗୁଳାଗୁଳି କରି ରଖିଦେଇଛି, ତାକୁ ହେଲେ ଟିକେ ପକାଇଦେବି। ଆଉ ଝିଅ ପଳେଇଯିବା ଲାଗି ଡ୍ୟୁଟି, ଘରେ ଏକୁଟିଆ ସବୁ କଲାବେଳକୁ ସବୁ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଏବେ ପକେଇଛି ତ ଘର ଗାଉଳି ଦେବି ଖାଇବି। बाबू